भवतः प्रजावन्तः सचेमहि श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्याक्तम् विष्णन्निखाणमुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण अक्षस्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसीञ्च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतीमस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य तदधूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाग्रापयामि साज्यञ्जवर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरातः दीपं दर्शयामि दीपानान्तरेण नैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रं प्रोक्षयेत् ऋतन्त्वा सत्येन परियुञ्जामि धेनुमुद्रयाम् अमृतीकृत्य गरासमुद्रया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलारार्तिकदीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ती चंद्रभागा भाव कुंडली गजागा कुंडली गजागा भाव कुंडली गजागा याव याव अवघेजन गुरु बाबांसी वंदन साईंसी
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయ నమః శ్రీమాత్రే నమః దేవాయ నమః మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః శ్రీ మహావిష్ణవే నమః బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర స్వరూప శ్రీ దత్తాత్రేయాయ నమః శ్రీ దత్తా శరణం మమ శ్రీ పాండురంగాయ నమః శ్రీ పాండురంగా శరణం మమ ఓం నమో నారాయణాయ నమో భగవతే వాసుదేవాయ నమః గోవిందాయ నమో అనంత పద్మనాధీశ్వరాచ్యుతన పద్మనాదామోదయాయ నమః ధన్వంతరి స్వరూప నమః శ్రీ విశ్వవసనామ సంవత్సరే श्री विश्वावसनाम संवत्सर दक्षिणायने शरदृतुः आश्वयुजमासे बहुलपक्षे शुभवासर्या स्थिरवासर शनिवार शनेश्वरवार हनुमानवार श्रीनिवासवार शुभवार शुभनक्षत्र शुभतिथौ श्री धन्वंतरि श्री धनत्रयोदशी पर्वदिने नमः समर्थ सद्गुरु श्री शिरडी साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री साईनाथ गुरवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणो निधे सर्वविद्यानां श्रीमेधदक्षिणामूर्तये नमो साई बाबा की जय। आंजनेयं महावीरं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं तरुणार्कप्रभं शान्तिरामदूतारमाम्यहम्। आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्।